ओम शांति 26 मई 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31/12/1999। अव्यक्त मुरली सार है नूतन शताब्दी रे निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। नूतन शताब्दी रे निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आज बाप दादा निजर परमात्मा पालनार अधिकारी पिला मानकु देखि हर्षित हेउचंती। एमाने केते भाग्यवान अटंती जहाँकि स्वयं परमात्मांकर पालनारे पालित हेउचंती। दुनिया रे लोक माने कहउचंती आमको परमात्मा पालुचंती, किंतु तुमे केते अल्प संख्यक एवं विशेष आत्मा माने वास्तविक रूप रे पालित हेउछ। तुमको परमात्मांकर पालना मिलुछि, परमात्मांकर श्रीमत मिलुछि, सही श्रीमत अनुसार चालुछ एवं पालित हेउछ। एही भली निजको विशेष आत्मा अनुभव करूछ, निजर महानता को जानिछ। वर्तमान समय रे ब्राह्मण आत्मा हिसाब रे तो महान निश्चित अट, पुणी भविष्यत रे मध्य सर्वश्रेष्ठ महान अट। द्वापर जुग रे मध्य तुम मानकर जड़चित्र एते महान हेउछि जहाँकि जीए भी सही चित्र बा मूर्ति निकट को गले नमस्कार निश्चित करुछंती। तुम मानकर महानता एते जे आज पर्यंत मध्य जदि कौनसी आत्मा को नकली देवता रूप में सजाई दिया जाउछि, लक्ष्मी नारायण हेउ बा राम सीता हेउ, जेते समय पर्यंत सही आत्मा देवतार पाठ करुथिबो ताकू जानिथिले मध्य जे ये साधारण मनुष्य अटे, किंतु जेहेतु से देवता रूप में पाठ करुछि तेणु सही साधारण आत्मा को मध्य नमस्कार करुछंती। तेणु तुम मानकर रूपर महानता तो रही, किंतु नामधारी आत्मा मानकु मध्य महान मने करुछंती। तेबे तुमे माने निजर एही भली महानता को अनुभव करुछ, केवल जानुछ बा बुझुछ ना प्रत्यक्ष रूप रे निजको अनुभव करुछ? काहेकि ना मूल आधार ही हेउछि अनुभव करिबा। बाप दादा सबु पिलांकु अनुभवी मूरत करुछंती, केवल शुणिबा बाला बा जानिबा बाला नुहे। अनुभवर आभास तो प्रत्येकंकर चेहरारू बा चाली चलनरू जना पड़ी जाउछि। तेबे काहार भी चाल अर्थात चाली चलन द्वारा तार हाल अर्थात अवस्था जना पड़ी जाई थाए। तेणु चिंता कर मोर चाल किपरि अटे। ब्राह्मणर चाल अछि तो? ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्ति गुड़िकरे मध्य संपन्न एवं सर्वगुण रे मध्य संपन्न। तेबे एही भली चाल अछि तो? तुम मानकर चेहरारू जना पड़ुछि तो एमाने साधारण होइथिले मध्य अलौकिक अटंती? तुम मानकर दृष्टि वृत्ति एवं वाइब्रेशन रु अलौकिकतार अनुभव करुछंती, जेबे कि शेष जन्म पर्यंत मध्य तुम मानकर दिव्यता एवं महानता को जड़चित्र गुड़िकरू मध्य अनुभव करुछंती। तेणु वर्तमान समय रे तुमे चैतन्य श्रेष्ठ आत्मा मानक द्वारा अनुभव हेउछि तो? कारण जड़चित्र तो तुम मानकर ही अटे ना। तेणु अमृत बेला ठारू आरंभ करी प्रत्येक चाली चलन को चेक कर, मोर दृष्टि अलौकिक अटे तो? चेहरार भंगी सर्वदा हर्षित अटे तो? चेहरारू सर्वदा एका भली अलौकिक अनुभव हेउछि ना समय अनुसार बदलिबारे लागिछि? केवल जोगरे बसिबा समय रे बा कौनसी विशेष सेवा समय रे अलौकिक दृष्टि बा वृत्ति रहुछि ना साधारण कार्य करिबा समय रे मध्य चेहरा एवं चाली चलन विशेष अनुभव हेउछि? जेतेबेले बहुत काम धंदा भितरे व्यस्त रहुछ बा कौनसी हलचल हेबा भली परिस्थिति सामना रे अछि, सेतेबेले जदि केही तुमको देखुछि तेबे से अलौकिकतार अनुभव करुछि? तेणु चेक कर जे मोर बाणी, मोर चाली चलन, चेहरा साधारण कार्य करिबा समय रे मध्य न्यारा प्यारा अर्थात स्वतंत्र अनुभव हेउछि तो? जे कौनसी समय जे कौनसी आत्मा अचानक भावरे जदि तुम सम्मुख को आसीगला तेबे से तुमर बोल चाल रु बा भाइब्रेशन रु अनुभव करि परिबो जे एमाने अलौकिक फरिश्ता अटंती। काहेकि ना आजिर दिनटी संगमर दिन,
पुराणा वर्ष जाउछि नूतन वर्ष आसुछि एबे केउ नवीनता विश्व आगरे देखाइबा दरकार मन भितरे स्मृति रे मध्य रहुछि एवं इच्छा मध्य अछि ताहा अलगा कथा किंतु विचार कर स्थापनार आरंभ समय रु नेई केते समय बीती गलाने बीती जाइथिबा समय हिसाब रे आउ केते अल्प समय बाकी रहिथिबो तेणु एबे कौन अनुभव हेबा दरकार बाप दादा जानिछंती जे बहुत भल भल पुरुषार्थी पिला माने पुरुषार्थ मध्य करूछंती एवं उडुछंती मध्य किंतु बाप दादा आगामी 21 शताब्दी रे किछिटा नवीनता देखिबाकू चाहुछंती समस्ते बहुत भल अट विशेष मध्य अट महान मध्य अट किंतु बाबांकर प्रत्यक्षतार आधार हैला साधारण कार्य रे व्यस्त थिले मध्य स्थिति एवं चाली चलन फरिश्ता भली हेउ बाप दादा एभली देखिबाकू चाहू नाहंती जे कथाटा सही भली थिला बा काम ही सही भली थिला बा परिस्थिति ही सही भली थिला बा समस्या सही भली थिला सेथि पई साधारणता आसीगला ना सर्वदा साकार रूप रे फरिश्ता स्वरूप रे अर्थात स्मृति स्वरूप रे रहुथिबो केवल बुझिबा पर्यंत नुहे किंबा स्मृति रे रखिबा पर्यंत नुहे स्वरूप हेबा दरकार निजको एभली परिवर्तन कर जहा कि जे कौनसी समय रे मध्य जे कौनसी परिस्थिति रे मध्य अलौकिक स्वरूपर अनुभव हेउथिबो कौन एही भली स्थिति रहुछि ना टिकिए बदली जाउछि परिस्थिति बा समस्या जेउ भली अछि निजर स्वरूप को सही भली कर नाही कौनसी कथा बा परिस्थिति तुमको काहे की बदलाई देउछि तुमे परिस्थिति को बदलाई दियो बाणी तुमको परिवर्तन करिवो ना तुमे निजर बाणी को परिवर्तन करिवो परिवर्तन काहा को कहा जाए वास्तविक जीवन र दृष्टांत काहा को कहा जाए जेउ भली समय जेउ भली वातावरण सही भली स्वरूप होई जाउथिबो एहा तो साधारण लोक मानकर मध्य हेउछि किंतु फरिश्ता अर्थात जिए पुरुणा बा साधारण हालचाल ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहुथिबो एबे तुमरो टॉपिक कोन चलीछि समयर डाकरा तेबे वर्तमान तुमे विशेष महान आत्मा मानक प्रति समयर डाकरा हैला फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन तुम मानकर स्वरूप रे देखा जाऊ कौन यह होई परिबो टीचर माने कुह होई परिबो केबे हेबो जदि होई परिबो तेबे यह तो बहुत भल कथा किंतु केबे हेबो गोटे वर्ष दरकार 2000 मसीहा पूरा होई गले हेबो जेउ माने भाबुछंती किछि समय तो निश्चित दरकार ठीक अछि एक वर्ष नुहे तो 6 मास नुहे तो 3 मास तो दरकार एथिरे हाथ उठाउ नाहंती तुम मानकर स्लोगान कौन मने अछि एबे नुहे तो केबे नुहे एही स्लोगान काहार ब्राह्मण मानकर ना देवता मानकर ब्राह्मण मानकर तो अटे ना तेणु एही नूतन शताब्दी रे बाप दादा एही कथा देखिबा को चाहुछंती जे जहा भी होई जाऊ किंतु अलौकिकता न जाऊ एथि पई केवल 4टी शब्द प्रति ध्यान देबा को हेबो ताहा कोन जानिछ एहा किछि नुवा कथा नुहे पुराना कथा बाप दादा केवल ताकू दोहराई देउछंती प्रथम कथा हला शुभ चिंतक द्वितीय रे शुभ चिंतन तृतीय रे शुभ भावना एभली भावना न रहू जे ये बदलिले मु बदलिबी अन्य प्रति मध्य शुभ भावना निज प्रति मध्य शुभ भावना एवं चतुर्थ कथाटी हेला शुभ एवं श्रेष्ठ स्मृति रे रहिबा अर्थात स्वरूप हेबा तेणु केवल गोटे शुभ शब्द को ही मन रखि थाओ सेथिरे 4टी जाक कथा आसी जीवो बास मते सबु कथारे शुभ शब्द को स्मृति रे रखिबा को हेबो एहा तो बहुत थर सुनाई सारिछु एवं तुमे माने बहुत थर सुनिछ एबे केवल स्वरूप रे आनिबा पई ध्यान देबा को हेबो बाप दादा मध्य जानिछंती जे एही मान को ही देबा को पड़िबो एवं आगक मध्य जे माने आसीबे से माने साकार रूप रे तो तुम मान को ही देखिबे आज वर्षर शेष दिन अटेना तेणु बाप दादा मध्य अधिकांश पिलांकर सारा वर्षर चार्ट देखुथिले सेथिरे कोन देखिथिबे मुख्य गोटिए कारण ही देखिले ताहा हेला कौनसी कथा को पूर्ण रूप रे मनरु पोछि देबा
अर्थात समाप्त करदेवा एवं निज भितर समाहित करनेबार शक्ति बहुत कम अच्छे। तेबे पोछि तो देउछंती, ओलटा देखिबा, शुणिबा, भाबिबा, बीती जाइथिबा कथा को मध्य मनरूपी परदारू लिभाई देउछंती। किंतु तुमे माने जेपरि कहूछ ना, गोटे हला कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन, आ गोटे हला सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन। लिभाई तो देउछंती किंतु मनरूपक प्लेट कुह, स्लेट कुह, कागज कुह, किछि भी कुह, सेथिरु पूरा लिभाई पारु नाहंती। काहेकि लिभाई पारु नाहंती? तार कारण हैला समाहित करिवार शक्ति शक्तिशाली नुहे। समय अनुसार मन भितर चापी तो देउछंती किंतु पुणी भी समय अनुसार बाहरी आसुछि। सेथिपाई बाप दादा जो चारोटी शब्द शुणाइछंती ताको बेले बेले कार्यकारी करि पारु नाहंती। धरिनिय जदि मनरूपी प्लेट बा कागज पूरा सफा नहेला बा भल भाबरे लिभिला नाही, तेबे ता उपरे जदि आउ किछि लेखिबाकू चाहिबो तेबे ताहा स्पष्ट हेबो कि? अर्थात सर्वगुण एवं सर्वशक्ति को धारण करने को चाहिए ताहा सदाकाल पाई एवं 100% हिसाब रे धारण हेब कि? जदि संपूर्ण निर्मल एवं दागमुक्त थिबो तेबे जाई शक्ति गुड़ी को सहजरे कार्य लगाई परिबो। तेबे मुख्य कारण हैला अधिकांश पिलांकर स्लेट निर्मल तथा बेदाग नुहे। जदि टिकिए भी बीती जाइथिबा कथा, बीती जाइथिबा चालीचरण, व्यर्थ कथा गुड़िक सूक्ष्म रूप में मध्य लुचि रहिथिबो, तेबे समय आसिले ताहा पुनर्बार साकार रूप में प्रकट होइजिबो। तेणु समय अनुसार प्रथमे चेक कर, निजକୁ चेक कर, अन्य मानकु चेक करिवारे लागि पड़ नाही। काहेकि ना अन्य को चेक करिबा सहज लागि थाए, निजକୁ चेक करिबा मुश्किल लागि थाए। तेणु प्रथमे चेक कर जे मोर मनरूपी प्लेट व्यर्थ ठारू एवं बीती जाइथिबा कथा ठारू संपूर्ण मुक्त अर्थात निर्मल अछि त? तेबे एहार सबुठारु सूक्ष्म रूप हैला वाइब्रेशन अर्थात सूक्ष्म तरंग रूप में रही जाई थाए। तेणु फरिश्ता अर्थात जहार मन बिल्कुल निर्मल एवं बेदाग निजर समाहित करिवार शक्ति द्वारा नकारात्मक कथा को मध्य सकारात्मक रूप में परिवर्तन करी समाहित कर। नकारात्मक रूप में समाहित कर नाही, ताकू सकारात्मक रूप में परिवर्तन करी समाहित करि दियो अर्थात चपेई दियो। तेबे जाई नूतन शताब्दीर नवीनता आसी पारिबो। एबे द्वितीय कथाटी शुणाइबु। कौन देखिलु? शुणाइबु ना? कड़ा डोज होई जिवो। बाप दादा जेपरी पूर्वर मध्य कहिसेंती जेमिति भी हेउ मोते निज साथी रे परम धाम को निश्चित नेई करी जिबाको ही हेबो, चाहे दंड आधार रे चाहे स्नेह प्यार रे, किंतु साथी रे नेई करी ही जिबाको हेबो। अज्ञानी मानकु माड़ देई तुम मानकु स्नेह प्यार देई। सही परी बाप दादा एबे मध्य कहउछंती जेमिति भी हेउ मोते महान आत्मा मानकु दुनिया सम्मुखरे फरिश्ता रूप रे प्रत्यक्ष करिबाको ही पड़िबो। तेणु तुमे माने प्रस्तुत अछ तो? बाप दादा शुणाई देले ना, जेमिति भी हेउ करिबाकु तो हेबो ना, नचेत नुआ दुनिया किपरि आसीबो। अच्छा, तेबे द्वितीय कथाटी कौन देखिले? वर्षर शेष दिन अटे ना। देख, बाप दादा अधिकांश शब्द कहउछंती, समस्ते कहूनाहांती, अधिकांश कहउछंती। तेबे द्वितीय कथाटी कौन देखिले? काहेकि ना कारण को निवारण करिले जाई नवनिर्माण कार्य होई परिबो। तेबे द्वितीय कारणटी हैला अवहेला पणिया, जहार भिन्न भिन्न रूप मध्य देखिले। काहा काहा भितरे बहुत राजकीय रूप रे अर्थात सूक्ष्म रूप रे मध्य अवहेला पणिया थिबार देखिले। एहा मध्य गोटिए ही शब्द जहा कि अवहेला पणियार कारण अटे, ताहा हैला सबु चलिबो। काहेकि ना साकार रूप रे तो समस्तंकर सबु कर्म को केही देखि परिबे नाही। साकार ब्रह्मा मध्य साकार रे थिबा बेले देखि पारु नथिले, किंतु एबे अव्यक्त रूप रे जदि चाहिबे तेबे काहार भी प्रत्येक कर्म को देखि परिबे। जहा कि गायन अछि परमात्मा कर हजार हजार आखि, लक्ष लक्ष आखि, लक्ष लक्ष कान अछि, ताहा वर्तमान ही निराकार बाबा एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा उभय एकाठी देखि परिबे। जेते भी जिए लुचाऊ एवं ताहा मध्य बहुत राजकीय ढंगरे लुचाउछंती, साधारण भावरे नुहे। तेबे अवहेला पणियार गोटिए मोटा रूप मध्य अछि, गोटिए सूक्ष्म रूप मध्य अछि, किंतु दुईटी जाकरे गोटिए ही शब्द व्यवहार हेउछि। सबु चलिबो।
ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଚଳାଇ ଦିଅ, ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆର ସଂକଳ୍ପ। ବାପ ଦାଦା ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ଟିକିଏ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅବହେଳା ପଣିଆ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ନା ସବୁ ଚଳିବ, ସେହିପରି ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାଲି ତ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ରହିଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଏସବୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଟିକିଏ ଶକ୍ତ ଭାଷା ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା ଏଇଆ କରିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣର ନିବାରଣ ଯଦି ନ ହେବ ତେବେ ସବୁ କଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସିବ ତେବେ କହିବ କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା ନା, କାରଣ ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା ନା, ମୋର ହିସାବ କିତାବ ହିଁ ସେହିପରି, ସେଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ଟିଚରମାନେ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହିବ ଆମେ ହୋଇଗଲୁ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ନେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସହଜ ଅଟେ ନା, ଆରାମରେ କର। ଆରାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକା ତାପରେ କର। ଡନଲପ ବାଲା ଆରାମ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? କାହାର ଅଧିକ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ନା ତୁମର? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା? ନଚେତ୍ ବାପ ଦାଦା ତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାର ସଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସମାନ ହେବ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଏହାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଶିବ ବାବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାପ ଦାଦା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ? ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ସମାନ ହେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସହିତ ପୁରୁଣା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲ। ଯେପରି କୌଣସି ବୀଜକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଫଳ ଫଳିବ। ସେହିପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଅ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ମହାବୀର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ।
ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର, ନୂଆ ଯୁଗର ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବ। ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ତା ସହିତ ନବନିର୍ମାଣଧାରୀ। ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣତା ଗୁଣର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଉଡ଼ୁଥାଅ। ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଉଡ଼ ଏବଂ ଉଡ଼ାଅ। ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ଅନୁକରଣ କର। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀଆତ୍ମା ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚଲାଇବା ବା ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମା ହେବା। ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାୟା କେବେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କରିଦେଉଛି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ସଦ୍‌ଗୁରୁ। ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନ। ପରମ ପିତା ସିଏ, ଶିକ୍ଷକ ବି ସିଏ। ପରମ ପିତା ସିଏ, ଶିକ୍ଷକ ବି ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ପଠନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ପଠନ। ଶ୍ରୀମତ ଯାହା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଲେ ମାୟା ହଟିଯାଏ। ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଲେ ମାୟା ହଟିଯାଏ। ପାଖ ନ ମାଡ଼ଇ ମାୟା ରାବଣ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଏ ମାୟା ରାବଣ କରଇ ହରଣ। ଏ ମାୟା ରାବଣ କରଇ ହରଣ। ଆତ୍ମା ସୀତାଙ୍କର ଦଇବି ଗୁଣ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବିକାରଙ୍କ ବଳେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବିକାରଙ୍କ ବଳେ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା କି ହଇରାଣ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ବାବାଠାରେ ମନ ରାଜଯୋଗୀ ଜାଣ। ବାବାଠାରେ ମନ ରାଜଯୋଗ ଜାଣ। ପାପ ତାପ ନାଶ କରେ ଦହନ।
ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସୁଧର ନ ନେଲେ, ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସୁଧର ନ ନେଲେ, ବାବାଠାରେ ତୁମେ ହୋଇବ ଲୀନ। ପିଲାମାନେ ହେ ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ, ପିଲାମାନେ ହେ